C'est une victoire, si elle ne fait pas de mal à l'Espérance de Tunis, nous fait un grand bien. Et je voudrais retenir surtout la progression dans le match et la deuxième mi-temps qu'on a pu effectuer. Et je voudrais souligner encore, une fois de plus, le travail remarquable qu'a fait le staff technique. Et Mourad en particulier, car il a géré ça de main de maître. Les remplacements, les changements au moment où il fallait, les changements, les replacements, etc. Tout a été fait correctement. Et je voudrais lui rendre hommage et rendre hommage au staff, Samir Djouder, Omar, quand on voit les performances de notre gardien de but, c'est révélateur du travail excellent qu'il fait. Pardon. Oui, on avait dit aux joueurs que c'était l'occasion royale d'effacer ce qui s'était passé à Vita Club et par-dessus le marché, de préparer la deuxième partie de championnat en prenant encore un peu d'expérience au niveau de la Champions League. Ce qu'on a fait, et je pense, pas trop mal fait. Ils ont été dangereux tout le temps. Enfin, ils ont potentiellement été dangereux. Même si on a beaucoup plus d'occasions qu'eux et qu'on s'est montré beaucoup plus dangereux qu'eux. Mais on sentait qu'à tout moment, regardez la fin, hein, même dans les arrêts de jeu, et ils peuvent, sur une occasion, et ça annule le bon match qu'on avait fait, que les joueurs avaient bien fait. Donc c'était un peu cette crainte-là, mais c'est toujours la crainte dans un match si vous ne mettez pas deux buts, si vous n'avez pas deux buts d'écart devant vous. C'est sûr, الخسارة ما نحبوهاش أكيد باش نكونوا ان بو ديسو من الخسارة ولكن بالنسبة لي أنا الأولاد نتاعي قدموا اللي عليهم اليوم كانت نجم تكون نتيجة مغايرة على كل مباراة باهية استغلينا فيها وقت إنه نشاركوا لاعبين نتاعنا اللي ناقصين كومبيتيسيون فما دي جوار اللي عندهم لور برومي ماتش في الشامبيونز ليغ دونك ان شاء الله وسي سور باذن الله مش تاثر عليهم الهزيمه هذه لان مستحقين ولادنا الكل. نقولوا مبروك للجي اس كا لعبوا ماتش تري كوريكت وان شاء الله جاي خير بالنسبه لنا احنا. نو سور لا فان بوتيتر لو سور ريغري انه الاولاد في الماتش طمعوا اكثر من اللازم لانه وقت تشوف البونتو اللي كليناه واحنا في فاز دو كونستركسيون باش نطلعوا بالكره وطالعين ونخسروا كره في الوسط وتمشي كونتر اتاك وتتمارك ومن بعد جات نفس الكره دونك ماهوش مشكل بالنسبه لي انا الاولاد ما عندهمش يمكن الاكسبيريونس الكافيه في لي ماتش نتاع الكوب دافريك الحاجه اللي نجموا نتعلموا منها وهما يتعلموا منها وياخذوا منها ونصلحوا ان شاء الله. من روندمون جو سوي ساتيسفي برافو عليهم الاولاد ما قصروش من الريزولتا اكيد ما نحبوش الخساره واكيد الاولاد باش يتعلموا وياخذوا الاكسبيريونس الكافيه كما قلت لك فما دي جوار لي لور برومي ماتش اليوم.